Ghana video. Onyankopon ka ho baby biara wo enano pay ni so Onyankopon adom ne ho mobro ema o Mike Abraham na ne tie ne sesia no si uhia Yesu o abrabom sa na me so me hia Yesu o mabrabom enano pay Onyankopon kronkron kan ho so ne ye beche nsemfua bi afa ena ekosia da no pa nyamso mpa dwuma de se ne ye ne da no eno ane de ba enano pay ye ba be pense trosem no mu ne ahwe no kwasem biara wo trosem nana ye de atwa ye wiase akwantue mu na me free say no mu ne betimanya akatua pa bi afri say ye tra ye huni mu ne esi ntwetwede na ntese ne aye pa asase su de ye benya akatua woni panim but Onyankopon family ne akatua biara entina say dwuma de wo say ye be wura trosem no mu ne ye pe no kro biara wo trosem no mu ne ye ti no kro no tini pa fi se Kristo se me no mi no hu no kro no a no kro na be na de hye nti twase ne de dua mi no mi enu tumi gina e ma no kro no nti ba bibiara o mesresa o be fa o trosem ne di nyamsum padwumadie ahyase nyamsum padwumadie ene de ba edoni mu nti ba bibiara o mesresa o be fa o trosem ene e ba besua bibi afa ehumobro ye ka se ehumobro ne den na ye ka so Onyankopon do a odo ne den odo ni ehumobro eye adwuma baako fi se odo ehumobro nim na nya odo ti asem ni ye pa odo biara ehumobro nim no enya odo na mom odo ehumobro wom ene ye fa ne se odo kan fi se Jonathan ni David do se ye sha ehumobro ntrem anka Jonathan nya na ye ni ento enko nanti wuram ko peba bi mfa David ensie emre Onyankopon do me no mienu no so Onyankopon hu me no mo pa there is no way anko be ma ne doba na sere free raba enti odo de ehumobro eneba enti obi o ka so wo do na oni tima mani nua ala so obi o so wo ehumobro na ni nua fom na ontume fa nche no ni odo eno nya odo Jesus Christ be chere me no odo bi sa odon no se me no timi tra sa odon no mu a ye wiemra na aka ni nyina sudie enti na ye ba be wuram ni ahwehwe ehumobro se hwan ne wo ehumobro na hwan ne ni ehumobro na die na mo ni panya Onyankopon sam nsira Onyankopon sam nsira free na ba Onyankopon so fence no eye de na biema onipa ene ye ba be wuram ni ahwehwe Kristo aka ne ma be bra che ye die ye Kristo chidifo tio me Kristo na asuma me obi asuma me ne osuma me ni Kristo ono na de ho huma ma me asuma me Onyankopon timu ti asem ne pa enti ye kan nyoma Yesu ahye yense yenka ti asem ne pa Yesu ne kan se bebre fa humobron so ne ba be wura twosem no mu ne kika sa nyoma nyina bom ne yehwe ehu se ye mu bebre ho a Yesu Onyankopon batiamane enye nyame ne yesom no frise nyame ye di Nyankopon di atoso se yesom no bata hyedi anka se kura mfiri Nyankopon efiri wiase sudi fon na hyedi ne kura ne di so Nyankopon but obi opeso som Nyankopon wo gege no kura mu bia no twa so tre Kristo nchechire no mu twa so di Kristo hyedi no so because o se mode ma hyedi so a na mo betima ye masuafo na obi anya misua ni a there is no way obetumi asom me na kampeso asom meja nti twase ye hwehwem na ye pe no kura biara o Kristo ahyedi no mu hu na ye de ho to ahyedi no so krakra na ye som true ahyedi a ode amayem enu mu kuto na katua betumi afraba because oso obi nkwaja ne nchen ajeso na meso se o ko obi fie na wan fa kwan no mbom amana mbuo na ko huri fa abanso no susima wo yokromfo ti asem ne pa nti na na bia me no ba hwehwe ba bia kwan no da na kwan no so ye ba ko pe oso biro ntimi wura fie no mu age so fa sa kwan no mu nti e ba hwehwe no kura bia wo sa kwan no mu na me no mi no pe kwan no mu wura na dan kwa ma bisa ni mo nyam kase no pia me no mi no so timi fa ye de ahye
ne yakwa kosi agenkwa no kwan tie nsam ni ye pa ene ukon sonsori mu a enema ye preach sedin shaba kese pai wom ene tight afore oto onyima tio sofu beka to se sanema onu nya woro Nyankopon tio ntie na da bia ni patima ye den tio sike kura na obetim dia bo ni nua no ni nua da sene a ote ne nchen a ohunu no tio a Nyankopon kasa pai na num se edan afa metra mu ni no ni nua no ba no so bepemo no oso oni bio kwamoa no na momoko ya yesi yi etwa to ama anase yi anase obia metua na type ni nya sika emfansi edan a emre bi bebe dua to ogu no eno de onya sika de atwem ko so no gidi senhia no batene ye bema ye nya ba betia se Kristo ba ye no tio enwoma bebro ho watene no ente sanka ne bio tio Kristo se munim se be pa humobro na nya forba ankamo mbu won na wonni forofo ti ensam ne yo ti asem ne ye pa enti na suafo no twosem se amra fa twafo no kabo muwie no na fa ye hu ye ni mobro wa bia wo because ebi ni wo de batwo nya ka won sase kakra bi onya no omo de boaboa omo ho wonim de wa no mo bra so no mo si asonda ba ko so ene akwakotum pampan so se ninu da sene ohunu no ni timu ya de won so but Onyankopon ohunu no ye na doye tio onipa won ne ti a wo ye wunua no utimu den won so ne yira won ne ti fie kra ni timu ya de won so ne maso ni kunu so but onye sika tua tight nya to yito e de ma na asofo de agege cast dem yenim se we na yenhye ma efi Onyankopon ba ye ho yeti ene Kristo be kan sem bebra chen am ye hu se betumi aso Onyankopon ni na Onyankopon betumi ehu ye mobo a age se ye hu ye hu mobo tiene pa age se wo hu me mobo na me hu mobo eno na che so Onyankopon do no siegu asasi so no etimi ni wo mienu mu tiensam ne pa me se ne ewura trosem no mu ne kai quotations verse 5 6 7 obeto ho ase tiensam ne pa ne din kan ne Bible no en Matthew 14 ye ne Bible no Matthew 14 ye kan 13 akoda na ye tiensam bia Kristo kan wa ase tiensam ne pa o ye hwe enioma etumi de humobro Onyankopon humobro eba woni paso ye de chance fri ha tieni ye pa se obi betumi anya Nyankopon ho humobro ana mo nipa na ho keka ne nam ye e Onyankopon ni ne sia oye we di Onyankopon humobro ba ana so obi be hu mobo obi owa hu mobro etena koma mu sa nyoma mienu yi ana di Onyankopon hu mobro e ba woni paso so na Bible no ba be prove a chain na Kristo a chain nyoma etumi ma Nyankopon hu mobro e ba me no mienu so ne hu sa tight offering aforibon kan tio enyoma we enyoma tio enye si enyi sika mo asafo ehia ma se ye yi sika de bo Nyankopon adwuma but ene da bia me pese wura trosem no ne ehu sa sofo no mu deceive se so mo de nyam so na sika pe asuafo no mo prisika ho sawo read the Bible no na asuafo no mo yes how many times ene no mo preach off the title etu twa read the Bible no tio ade ehia ma ye par se betumi aye ba ko bobo ye no tio o se nya mo ye man ketwa no mo ya ma me wanka se tight na mutua ma me o ne amoye man kuma na wo mumu no mo ya ma me Awurade yenum no frɛ won se nwanten tio na wona wo so tua tight wi a wo wi a won timo dendenti wo nuanom soro frɛ se mrechi ani awuramu na yentie ne di kan ani o metim de Nyankopon hu mobro baba ko edi kan ni tete no se na Yesu tie ya no
Otra kudo mu firi hoko esra so nchen baabi na nkrofo ko no tie no ofiri kro no ofosi ofiri kro no so ofiri nkura so na mfam tie no na osi fa be hu nkrofo pi no oye no mobo na osa mo yarefo no yade na enyu jo ye no na suafo no ba ne nchen be se no se ehe yesre so enyu adwo jankrofo ko no kwan na onkonkura nkoto aduane ni na Yesu si won se ehia so okọ mo aramomo bribini na osi no se ye ne bribiara ha Japan num ne mpata mienu ana Yesu se mo famra mo ha na oshankrofo kokoro ma otna esra nso na ofa panu num ne mpata mienu no na ohwaso hiraso na opupu panu num de ma na suafo no de ma nkrofo kokoro no na wonyina dide me na mpropruwa a ekae no eyen kententu mienu mama na won awodi bi ne nipa mpimnum ma ne mofra nka ho tio ma ne mofra nka ho won awodi sada ne 5000 na trosam say Jesus say fam be hu wono wo ye no mobo so ne ba be hwehwe sa ne makakrai mu ne be bia sai wo mobro free buy tio amra Herod etwa jonti the man baba akwala ketwa sa chede no Joseph baba kache Kristo say etwa jonti na Bible say bra Kristo tie no otra kodo mu frikro no mu na otwa nso no ko desert tio okọ desert okotna esreso ana nkura atwa wo hye na ti se Kristo aba osre no so tio na mra ni party ya no wona ti wona wo hie Nyankopon ekọ so kwa hwehwe Nyankopon ne enhwe kwa sankofo ifa so kwa hwehwe Nyankopon tio hie ma sankofo so ba hwehwe Nyankopon ti no mo kọ no omo nwe kura se ye koi ye beta wa kopme nwumre nti emfa aduane na yemfa wani emfa wa hyehyɛ wo dabi sankofo nyina konsapan ti o metwe wa adwesi bibi so ne me pesa metwe wa adwesi bibi so na wo se Kristo abrabo bebo asase so nyina yesa na wo ma me no eya disua etwase esua Kristo anamone e nantimu pepepe ti o sankofo nyina atwiwi omote Kristo nka no omukwa hwehwe Kristo no omo mfa bibia nko mo de nsapan le koe tio omo de nsapan le koe ene ana sofo no binum ye crusade ya kokko esika power se tio nanso Kristo de do se oba be kansa mpade abeya hodi numa sankofo nkrofo ibe wonyina ba ode nsapan ni okura bibia na ya pache enya pache na enifreni enya enifreni na emum tio enuma kura mo de bae no na mra Kristo hu won sa kwan no so no chosem se enkrofo no ye no mobo ma me tio he Nyankopon hwehwe wo sika wo Nyankopon hwehwe wo japade o on hwehwe sefo ya odi ba na mo nya o tight na odi ba no Nyankopon pese dia akoma nam ye pa nanim ye dia akoma bubu pa nanim eno na ma Nyankopon hu mo bro sane upas se wia sisika ina no fa kwa sondem na kwa no sane a ope Nyankopon hye bi so da oni nam san hu akoshi tio ti asem ye pa Bible say nkrofo oni na firi nkronkro no so etwi riba Kristo nchetin no ba ne ho na nkrofo ba ye no Kristo sa yarefo ho mu nyina yare tio because nipa ba ye ne Kristo mo bo ade ti na nipa ne no mo bo because nkrofo a wodo na koma nam so ba ba hwehwe Nyankopon na onkura bibia ne obedi kwa woni bi odin sepan na ba so ba hwehwe Nyankopon ntina suafo no ba ne nchen ebe ka kire ne se master enwuna dwo jankofo kwa no nkunkura de do wasi kopa aduane ni ena Kristo se no
obi a wokura na koma be hwehwe Nyankopɔn ne enya no kwan wa batrase a chisane bi no ma no biem etwa so o motra me na so anti mu amomo bibini na suafo no sa master tio ti asem ne pa ye ni bribia ka bodo num ne mpata me no pe kura ye ho na Kristo se mo famra me mo mani pa nyina antratrase e no hwe so da si hia so no de ma on se mo mfanko tio mo mfanko ahumobro ye adwuma nto so Onyankopɔn humobro bae Onyankopɔn no onyam sren bae no tio apata me no na da kenten no mu but ye ba ko a na ye de ma ye nsa mehwem na efo ye nsa ye bi ma ye mehwem na ye 8 na dobo o ba bi Onyankopɔn safri ba tio san sanchenu ye no eyati eye mfanto kasie ma me no omienu se moment a wo be hu nua mobro na da won sama wo be yi ama no ntina Kristo se ne osre watare nhyɛ ase no fa so no kan ho se kondo tamfo manaduane su kondi na manusio na se wo ye sama no e jasrama so gu ni so bata na die na Kristo fo eti atamfo ukona se dina bompai boniti atamfo a akonfo ko anyesa tio ti asemi Kristo se mo kan ni nya ye fa nyadwuma ya mane fi ho Kristo ade ba ko pani Yesu Kristo mo ja na ye de bompai asa Kristo wuo ade e fa no na hyede ni nya ya po tio ehumo prosane nti afa patami no pe na da kentemu but ye ba ko ye ko ibiem na da ne nan chema ni pam krum pim no mema e ma ne mo franka ho fa ma ne mo franka times ade ehumo protumi ye no tio ene ye kasa ko ye na abete ho ase ka me pese bi bie wa adwi mountain nyoma bi ase ne wonyamsom mu empatami no pe etimi ahwe nipa over 7,000 because you the man mo fraka ho a na se sankrofo ka kwa 7,000 abodo enu pound 5 ne asie bi ankante du mienu ye mama Onyankopɔn hu mobro no we ne hia ade hia ma oni pa so Onyankopɔn ade hia ma oni pa so onya firi Nyankopɔn ye hu mobro enye ba na okopɛ no enye ka na okopɛ no unya Onyankopɔn hu mobro so Onyankopɔn hu mobro sane pɛ ne do na sonso mami asase eso awo no ebedane kwaye wa brabo na achia mo nchiwonka afusane a enkoyi no afia ba besi ne kwan eni man anka no hu aye hu no afia hu ebeye wadode tio wona do eba bedane watamfo no wona tan wa ba beye wadofo that's Nyankopɔn eni na Nyankopɔn hu mobro no eba nyoma dane tio eba nyoma dane ba bi enim senkan free man ho na free ba afa be ma ya tamfo wona o seche e ko nyina ho da ho ye hu on tio ti asem ne pa na yensen tuto mirika ko kan bibi o Hebrews ene ya tam ne elate ti e be try se be pon ne man tetetetem yen ko kan bibi o Hebrews na yen tie bibi esi wa ha ye kan Hebrews 4:14 Hebrews 4:14 tie o se enti se o so fu pane kase ni a watwam wo suru Yesu Onyankopɔn ba ni moma yen so yasam a ye kanu mu dendenden na ye ni so fu pane wontumi hu ye mra ye mayen na mom dia wo so na hwe ade nyina mu sayen ara nso oni bone enti moma yen fa nam ye nyina mra adum ahingwalani na ye nya humobro na ye hunu adum na pre ai semuna boye tio wati asmo kawa o se wo so fu pani kase a wo twem wo suru Yesu Nyankopɔn ba ni ye na kase yasam na ye ka no mom ye nyini ye ntrem tio osofu no jaho preach love but ona kase o gina ono
na kuma da ni mu na enyo che bɔne no tio ensam no kwa so dem ye preach 24/7 20 ye gusu wi but ye fa nya adwuma tio ye mfa Kristo ensam no nya adwuma mfa nya hwe ye mfa nya hwe wasasi so ene abrochi awoy ukwa so dem sa upese onu nua bi sia bonti no ni nkrata hu ukwa so dem akoduro pa bo sa ko sa oni nkrata because o gwa dem o pa bo hu o mo nkrata no mo ni nkrata o be hu o mo sika no mo ni sika ukwa ye mo papai tio sa o be hu se church ni ye obi adoye pa no a na trese ni hu nipa bi penpanifo no mu sa o be bi ni penpanifo mo ho ye fa onya hwe tio ene so obi hu tire na safu mu na twase ekoboa na ehon ne ekwohwe type book mu hwe se ni pa otua type ye twatwo otua bi oba afore otua no chese ehon ne ekwakohwa nsa ne be hu nipa no mobo ntubo so obi hu kapanya church sika na betumi afa akoma no but edru obi so na afia hyase e kaka ne boni tio tiensam ni o nana ya ka bibia ko babia mo watensam biase ensem na ye kan ne twase transem no twase de ensem ne ye adwuma ye nyanse de anu keke na eka no ne mfa ensem ne ye adwuma tie na okan ya obase ho eno se enti ti o se na ye ni osofo pani e wontumi hu ye mere ye mayen ne mo ye osofo pani e so na twase ye nara oni boni biara enti mo me mfa dum tio enti mo me mfa nam ye ti o mumien fanam ye mra adum ahin godani na ye nya humobro na ye hunadum na bre sem na boye oti dabi osem mumien fa tight mra adum ahin godani sa no kan no osem mumien fa for bo mra adum ahin godani dabi mumien fa dibia mra mumien fa krata mra mumien fa kasa dan sikamra oti no kan senya nkofo kuo etwi yede namye ekọ esre no so na nyankopo hu mobro saneye na fa sha sesem patamienu afidi ni over 7,000 afa bodo num afidi ni over 7,000 san namye no na ha sei oni e kan wose mo Hebrew sam osi e ba onyankopo ni ma ya mo me mfa namye mra na me tuma benya hu mobro God tio yen fanam yemra mame me sitie asofo no deceive asofo no binom nyo nyina asofo no binom omodo mafuru na namo sika ko find out say for kwamba na no mofa so president na ka so no pega dan sisi so na asofo pega dan sisi because no mo fa kwam bone so nyi sika free ni power because wona ko be tatwa ma wo ye no mobo so do bi ehun ni mobo ubi sasa ni pana de kra na ede nti oba odo pa no ha oni sikasem because obi se sika kra na ede ya ti obi because oni so be ha na so for no timoden omo timoden abo ne krono enti no omo je sika omo nwi ho so wo bi o so oni bi oje ni evi aka to se di sika na enyame mo wana ka kira wo yete honkonko na yenyame adwuma me ka mo so tene Kristo di honhom na be ye adwuma nti edu ba bi sika no bi ni ho o sane akoye fura adwene no maba because o di no kro onyankopon nim elu no chese se betuma nya sai didie no bia yensu ka sabe pontutu obetutu pati amane dino se ye de abura mu nsuo hanka chifre na sefo na yensa nkyerene azafo akonfo tieni ye pa o se mumien fan nam ye emra duma di gonanim na ye nya humobro na me yetime nya humobro na me yehuna dom ha na ye me de no o se mumfa nam ye nyina mra duma di gonanim na mo nya humobro na mo huna dom nti ma me ha obi oni humobro bia da so we obetime nya yakopon kronkron da ya kan yakopon duma ya kronkron yakopon kronkron ne na adom eno ne atom odi abedom me no so do ono akasa ne honhom mama me no tio nti o se
etwase etumenya humobro na se betumenya humobro a etwase de nam ye ba duma hinkolanim na me etuma benya humobro na enye humobro na fa me etume ko honhom no na bra semu no honhom na nkasa boae nto sese de be pompa ya sana fata ne nim but honhom na do pae ni kabie di mai frisa ne o papa ya komo no nim honhom na den so di ma hotofo se de onu Nyankopon pe mere me kote so de minya kanda o dani de na me ka because na no adwuma honhom ne ye tio ti asem ne ye pa osemo mi mfa na me mbra atuma hingonanim na yenya dom na yehuna yenya osene yenya humobro na yehuna dom na bresem na boye nti se wo ho chew na wo pese wo nyamwa ana se wo hia bibie firi Nyankopon ho na wo pese wo ho towa gina Nyankopon nimie na Nyankopon humobro na onya ya odi sane sa honhom na possess Nyankopon a wo boni motimbaje wo kwa sa honhom no possess o tio ti asemi yo hwe tieni pa se Nyankopon honhom efa wa Nyankopon su na betena wo ti asemi yo Nyankopon su na betena wo Nyankopon ni super ba kon amma me no mi no da su na masase so yesi ntwetwede ebi mu ka busu sam ka ne o mo pe fa o mo hu die da su ti ase no eye humobro sa Nyankopon honhom na atikire no ene san ka wo ko twa twene dada sa humobro no Nyankopon pese emeta me no because ti Nyankopon honhom nti de dadi ne se humobro no nya betena wo mu a tio sa humobro no nya betena wo mu a Nyankopon honhom ti mu nti eden wasase so unu abaye obone na obetua nka because unu e waye obone no kwa no se hu ne mobo tio nipa na waye obone wo hwe ne bone na waye no a na waye o mobo se nipa bone a wo ye obekọ se ye obekọ atemu na onya temama na ka se Steven bediama na tamfo yesi na bonko bediama ana ka se ka Kristo semble mu dua no so no ko bediama na tamfo nti Kristo se wona wo tam no mummo mpae ma wo wona wo dume mu no munhyira wo ene ye drampai bomu a ye bompa se ye bompa ye ku bifie baifo nipa wa ye me bifie no mi kunu because man kuna ba ye no nko nti twase bi no free ho twose no so senye ne honam ne moja na anya ye ne honhom na anya nti ade ti na one honhom na ti ne mu no nya na nipa na ti ne mu na ne nya tio me chew bibi o hawo o senye ne honam ne moja na anya se ne nipa na anya dia ene ka nipa na oni so ye baifo no ka oni na anya but o se ne honhom atumfo na anya nti se wo bibi ya tio wo bibi ya ade obetumi aye ade edi si honhom bone so kwan abra ade ba kope Nyankopon humobro se Nyankopon humobro ba ba yeso na tese ye gina yiye o Nyankopon nim no na tese afetre ne abrabo ato ya kwen sa ne me na ma honhom bone tumi dwan fu ye chen sa ne ma ne tumi kuma e commande ma honhom bone hwiase na dwan wo yanim nti onu na baye tini mo na sa ma me baye tini mo no eye ka wo asedi o Kristo ni se ka wo pompa ma honhom no jai wo ma me no na onu nsu nya me fa hodie because onu nsu Abraham asini etwaso onu nsu benya oje se ne wo mre bia twam na adwaman honhom ahya wo ma no se ne mre bia twam konkonsa honhom na ahya wo ma no ene so nya deliverance wa de wo je adwaman no bo nti obi o eba ifo no wo so ne honhom bone na tini mu adwaman so ya honhom nti se pompa ye kuma ka wo ye ku dada we na chese ni humobro we na chese ni wo do Kristo asano ka e fa nya dwuma uko sesi ani akwa bie Psalms ni abie ba bi fofra chew so obi bompae tio o wie so ye Kristo ni o wie so ye Kristo achi ni Kristo asano kan no wapo ni oni pa kan no akofa ti asemi yo ti ene pa me bie wa adwuma na mo wati bibia se na Kristo fo no ya mane most of a Christopher yesum na me tugu fa so bi ani so because Christo shisha odema ni apo
etwase tumi do doye wo se de onyankopon doye no because na ka so ye manfani wo so na de bonye ni sara e bia na wo bone odi kura chen ba ifo bone odi tio but onyankopon hu mobo wajiwo fi sat bia nyina mu do baba ye ne dia o ba na wo bu nkrofo aten o jaje nkrofo o jaje nkrofo tiene pa osemu mi mfana mi emra duma hingwana nim na yenya huma pro na yenya huma pro na ye hunadom na brasem na dia boy na o kon so dem a na hu watan pa mu watan ni ani chie kwaso asonda mo wo fie kwa hu bi me so kwa asonda mo na hu ni o me tan pa ni o me tan ho na hu no yesi esu nyankopon yenie tiene pa yentie bibia Kristo san kan wa ni anhwe ni o me hie Kristo se nyeni o ma ye tie sonda mu susu ene se no ne ye ma nyankopon no enye no na nyankopon hwe ni Kristo hwe fie ho ne yentimi nye e ma etim po na campus ya ya bi se kwakoye e ma etim o try so yi sa no kure pie pa bo se na so for kure hu an emunu na because so say o business tiene o mu wona o mu mbu afu but no kure o bible no twa say pie no one no pie no bet mesie no kure ya no kure say for 3 days pie ti asemi pa yenti de Kristo kanwa o se na se munim se ahumo bro na mepe enya forbo a ankama mu wona woni fo no fo tio Matthew 12:7 o se na se munim se ahumo bro na mepe na enya forbo a nka wona woni fo no kama mu wonfo me se church bi ye bua da before na se tu na sen eso won tua tight tio yeso won tua tight no so akonfo dwamanfo konkonsafo atimodefo minfo guasafo no tua tight o mu tua tight ti o mu tie tu o mu sen o woni paden wo ba bi oni padru ene tio ada na o tu amika se bi o body brain but nyum bi choki no ntu ntimi ntua ne ties amre no yesi etu na sen because o bonya kopon kro no enso asafunu koma dwamanfo akrofo awudefo guasafunu ye tua tight nti o mtia asafunu what in Kristo ka o se munim se humo bro na mepe na nya forba nka wona woni fo nka mu wonfo akrofo bio tieni yo mesie na o peso so fo pe wasama tua tight ye twa to tua ye bo for ye tua o ko hwe book no hu saudi o ba bia tua anya o yere ni kosua so won tua sa anya ma bi ho kire okra sisi a ni akofo book na edwem oni poso on tua tight asafuru bi okra na on tua tight wo ye nsiu asafuru nsiu because asafuru ni humo bro because asafuru nkasa mfana me na jiro nyakopon ni asafuru je di business no moyo tio business no moye o mu ni nyakopon ni because obi odinam ye jiro nyakopon ni bi onya adum ni humo bro on say so for ka tell Jesus yen send nkofo we yen nyom kwa ma omonko because o mu hia mai o mu ba aduanu ko o mu fa bi ama o mu fa sika ama o mu fa taita ma yen so for we wai akaya bodo nu mpa ka pata mienu ye be die wie ni hwe mu ba na mo de mo taita ba mu diska ba sanke benya bi me so se na Judas kan Judas na di sa ku na ni me so se no kan ntia pam o mu nko kura no nkoto aduane ni na Jesus no mamu pam obi because trust him say Jesus be hu nkrofo no ye no mobo because nkrofo iba Jesus wo mo bo mo den sapa na bai o mo ba ku kwantimi ani hu say me ko me chanti ma me fa aduane na kom de me amadi nkrofo nyina ba sapa because ya take Kristo nkan te say your kan no o say na nkrofo kokoro te say Jesus wo sen so nyina ti no ate so mo ni mpo se bi kwe ma me fa sika kakra bi nhyam ho ana ma me fa we na me fa we na me o mo de sapan do o mo koma nyina na kwahwehwe Kristo ti to se Kristo hu wo no
oye no mobo tu say ho mobro no ntino afa kenten a apata mienu na dam no yeyi ba ko na adane nan yeyi mienu na adane se me choba bi onyankopon se friba efe ho mobro mu efuo na odo na koma hwehwe nyankopon nye ono otua title nye ono ba for real mame se wo ba for real na unya nyankopon ni ba for real ye kwa aya se ma for real na se otua title basa nyoma wanya nyoma nemre ma power jema onipa ade power jema onipa ne se be gye nyankopon ni yie na ya tra Kristo nchechire no mu ti odo so bia on tra san nchechire mu bia no oni eja no oni oba no ntitie Matthew 12 ti asoma Kristo aka o se na samu nim se ho mobro na me pa na nya for ba anka wona woni for no kama mu ofo ana o konsa funu bebre mu a wo ma nyankopon adoma bo bi woni ama no kure no ye be yiwa firim sesia enti church sire bebre wo kwa do kwafo no nyako o ma pamo mu nya na aka kontompo fo na brabafo akrofo wudi fo no mu bunkrofo faso church sire ya eska wo ma wono ya de kakra bi no kroma ba pamo ya kansa o kai so kata so kakra ya kade sa nanka Jesus ya bachina kum Jesus ba no bakata kata ansam so a nka Pharisee fo bachina kum John the Baptist ba no bakata kata nyama so ka Herod bachina twaliti Paul kana no tuma ke bachina kum Peter kana no tuma ke babola Samuel Stephen kana no tuma ke sinabo bisa ho wo yi ya ma no kure oso wo yi ya ma no kure ntira binu betaye ebinu babuye ya de be ku afiase ti o nanso ni dintin si akra fia sam kura sabasaka ena so fu so ye ho ni ade 4x4 ni edem na ye ba na kesesem so fu na e ba no yi obediro kan quotation mienu mi onu ankasa ko kan sam no oni asam no so apobofo tio ye se otomfo sa wo ko tu so otomfo odin ha me boba bi fa ko pan na chese ba bi obono opeso kevu kakra no eme ho ni unique as woni boswa e ho kakra no ko bo sa aha ye fe ya kevu no kama pa e ho no to fode ne ha ma bopati o Matthew 12:7 ena Jesus kasa asemui o se na samunim se ahoma bro na me pe na nya for ba an kama mu na woni for no for yen san ko Matthew 9 tio yen ko Matthew 9:13 yen san ti asma Jesus aka wa ya Matthew hayao o se mon konko sua yen se tio oh God tio o se mu nya na mon konko sua tio mon konko sua banka tio ye be hadi odi tua so se mon konko sua se ne tua tight ana mon konko sua se ne bua fore ana mon konko sua se ne yima na se no kan ye tie se ne Kristo kan tio o se mon konko sua yen se me pa fore bo o se mon konko sua yen se me pa huma bro na nya fore bo ma me fra tene fo na me be fra bone efo What di tio o se munko na munko sua munko sua munko retro se no na munsua ne yem find out e won se me Kristo ade a me hwehwe firi ho e ye humobro enye wo forebo ha onyankopon ja oni pa forebo a chewo o jaje na che hwe na nu ne ade a sofo eli na ne manu de nyankopon e wo forebo nti nyankopon yi na ni firi ni pa forebo so na che firi ho na nyankopon ba for you true ni pa mu nti no se yem fa nam yemra onyankopon nim ero ni afori ayebo ye taita etua no so ni pa betumi pa ho achi na wagya wiase nyina to na wo do kra wakoma wadwene wakoma de nyina som onyankopon afori ayebo no nti na Kristo se obi a won tro me konua anso obi ontumi ni machi onya msuani na Kristo konua na bili ni awahi tieni pa what in your car sana so ko Matthew 5:7 tio o ko Matthew 5:7 baby Jesus say kasafa ensha oh God tio Jesus train you my this ba ma onipa
Ochano, one chair for a bow, one chair tight room, one chair be beer, one chair room, and no more chair, Tiamuba could say. In Shania, who more brofo. No one will be who more bought you. Matthew 5:7 cocaine, or see in Shania, who more brofo. No one will be who more bought you. In Shania, who more brofo. One of whom more bought, only a couple be who more bought. Ntopa twia seta just sometimes so dwe ho wonti ase nyankopon se mentra edai di ensensi mu biem na fema ba betre onipa mu nto nyankopon so da ne den onipa batani ejam onipa sei ene esiesie dan me se find it out as you for kwa no mo for see aso dan find it out na hwese ne na asori yo sisu tuto dan to mission house, to cars, to wait, chasing a seal, Sicano frame, because I'm panning for the year who more pro, or more be so Sicano near Chatwalk, near transport here, and the church is in your opa. Tell me just here, they can't send patch on the palm, near the general, one and a tight buy. Tight your down hawker. Or be with your tight and the pan for Nakumu, or quite tight bone in case you quite not your cotton cone, some you tight. Now, so now, send me a bit to me first one down. Can you be good? You must send you a bit to your tight into your friend puppet. Why I did a tight buy? Never more so about your shots uncle for the tight buy. Do it to announce on my puppet when you move grassy. Until now, to me, and who so many and 7 days, one sorry, one cousin, I'm sorry. One can near Fasodanka. One quite Fasodanka. Into one try a session now, so near 2 per view or so no. Only the way who's having you be any bond. My son told you, only a cow tight to Umpia. Yamasuma no, Yamasuma no. And prefer to recall Christo on Sapia no medical money. Now, what on Yakupo who or mobile? Tiania pa, Matthew 5:7, or say, in Samuel of Bruhufo. No one will be who or mobile. It is some person and couple who mobile, one casano, Mauyam mobile, Yatima Mounia and the Tias Assison. Who the mobile first, and some will be tight. Tinepa, who could have any tifia baby because for soon if you pass what no coat your tight. Or you pesicas in Nibi, who could not coat your tight. Why not your man? Only power on any tier 24 hours. One in a tenam cobano, or no who the mobile, young couple on the Dasu who the mobile, who bet me when you're memorable. Who bet me a boy, when you're driving to your bonus or do Namie, Wakuma, who crowd out being when you pavilion have a penny. No sika. Tianepa. Now, Fair could be free Matthew 25:33. Tio, Matthew 25:33. Yet, be your Tell your cow, I say. Now, the one thing about Jenny Fa. Now, the merchant never come. I don't know, I never catch you now in the fun set. Mumma Jessiam. Mumma Fa, I hear was yes, I'm a free fit as Yenuni. Na come demeno. Mumma be prepared ye. So come demeno. Mumma mention me. Me your home. Mo fame ko mfie me da dejano mo flamentima me yare no mo behwame me da fiase no mo ba me nchen eno na nipatene no bebuase ne se awurade da beni hu se komde wo na ye ma waduane anase su komde wo na ye ma wonsuo no me afi da beni hu se wo ye hogo na ye fa ko ye fie anase wo da deja na ye fra wontima afi da beni hu se we are na ye besra wo afi da beni hu se uda fiase na ye ba wonchen I don't know how you never saw say no cram is some say more young man can try more back queen more young mammy what here I found one for a boy so young coupon what here Chris Kawahano or see wait till I dear so power and a young coupon they better uncle free a dear ahini or say young coupon be catch on say Mumra Mafa Hinia was yes free for Tiasiama Mununi. Fi se kom de me no
muma mebiane su kom de me muma me nsuo me yo hoho mu fa me kom fie me dadaja mu fa me ntima me yare ye mo be hwe me e kom okika bi ka ho tio ana ni patene ne fo bisa on se Kristo da ben ani hu sa ne o me nyina happen no ne e be ye ma ana o se samu ye ma munuanum kumai sanya mu ye ma munuanum kumai wo muntami nto se na suafo ne Paul kan se bo se Korinto asafidie mi anka se Paul bi di won ho danse se won ne bidie na nso keka won sase kakra bi onya no oyi de beboa asafo ne niska o ba se nipa mi ro na mi ansa bi tim betu o motai bebo for real na asafia bobo ska o mote kakra o mo de be sote fie nsam afie no mu nsam ne ya o mo fa de aka na o mo de akobo anuan bi no mo ho kire o mo ntire na asafo ne timi sisi adan no mo de sika no bo o mo ho. How many times now want you over suffer abo? Ye bo kra dwabi. Eno kra sese. Tiene o. Ti asem ne pa. Ti asem ne pa. O se e komu de me no, mo ma maduane. E komu de me no mo ma maduane. So komu de me no, mo ma me nsuo ananya sa no ka no. Dabi amira me pese me sidan no. Mi twa to no betuae de bia sen de bia mo tua mo tight mumra mesen ko fa hinini sa no ko ti tight din o pa kan Jesus nsem nya sa he no mention me se tight aforbo na sefo nya no tena Kristo ba yo Kristo se me bae ehumo pronti na me bae na nya aforbo o se mo ye ignorant o se nima mu nimti na sa ya dire mu nimti o onse wadi o matem kra asofo na dan ka sa tem di Kristo di o matem wa was mo bon because munim pa se me Kristo anya for born na me pa na humo pro na me pa nka mu nkrofo bi fo because mo bon Bible no musia so kro mo nyanim de because mo akasa no mfa makoma nam ye na je onyankopon nim ti mo nya humo bro na mo hu adom no na bresem na boam o ka no mbu afu tiene pa afẹ́ ko kan look si atini okan wa ya ti obi atio Kristo se odi manteno bejira ni fa eno odi mponche mpatakunu bejira bekum eno kache wona woni ni fa ne se mo maja ashiram tio ehumografon wona wote mama me onua da sani otiefo bia wotie me mama who met us on my whole common possess or lay a couple home, which is a humopro. It has so not tomorrow, clam, no one in Pampo. Send your tibiara, so your tamfo, so person, so solitio, so to town empty, so do uncle concern your timberman. Because I'm putting up where you tell the Kuno. Until Polina or your mouth can say one more, so yes, I bonnet. Because the cat yellow rule. Na se wo Yankopon siaw na Yankopon ho possess na tu muntino wo nya humobro man ya bisa wo se Steven na yeden na yesi na bo bia yesi na bo na ohia eden na ya pa wo wiase se onipa yesi wa bo akun pebe na ti se we hwa wo nya na ti asase so bone kakra bi ode ya hwa no men se ma kagu ne so ni yesi na bo no ohia ti o me to Yankopon ho no se Yankopon ho ma bi ti mu se Yankopon ho ti mu a obi yesi na bo akun no ohia uni ti a na so kakra bi odome no wo so so da oni Yankopon tem tiene edi Kristo ti di fo nti sa won ti mi ni Kristo ti na be di David di che di na chi sa person di Paul ti a na Paul ka che Korinto fo na se Korinto fo e ya me Paul ene bo ma se ni mu ma na ananse bo mo su a ye bo mo su sha Paul di mu mamun famille se tutu Kristo samu tiene pa ti asem ne pa de Paul person kire wono ti asem ne pa me se Kristo chacha onipa bia wantini antem no ni Kristo asade no so no na bokoko di asade bia chi wa yira kwan because so the Bible mu the Moses when I so Moses
nyankopon se Moses meye unyame e wo Pharaoh anim tio Moses meye unsu nyame e wo Pharaoh anim epo nyankopon de Moses na Moses saso e bie epo mu mane tana asase pese Jesus Christ ba o si we Moses kan de o kan no honam emfreja Moses o me cheme yam fatu bia ma amo hu se Paul ye nipa Peter ye nipa ntina Paul no se men kan tire o se ya bi onu ne be Paul na se mi ma tu ti obi a ni Peter se o tie no han tie so o fa ni nsem nya no yi ba kokran to twene ni Kristo tie asem ne pa because me tire se bi asem pakani obi betumi pressure me mama bia ma no ka asem bia me ba betra fie menu me ho se me kan ba na maka because me nipa when a chance so Kristo na so me ba se timi me ani o se timi nya gidie kakra bia timi tuo na mo kakra bi na e gidie timi bedu se snap fua ba ono Kristo no na nadu na ehu mo broso na nyankopon konkon so betew ye ho ama fa yase bi ama nyankopon aso ya so nyankopon ni na wo hira ye asase su ti o se nyankopon hira asase su there is no way we go heaven nto te se no kan ro se mo meja ahia mo meja ahia mo mra me fa hini no a wo se fi asase ni ni kom te me no mo mama biane ntie ye wona wo hu mo bro asase su na be go heaven ti asem ne pa yan ko kan look no 10:30 look 10:30 yanti anso yanti asem osu na mu ye de pa o se na Yesu se no se oni pa bi fi Jerusalem sane ko Jericho na okoto akwamkwafo mu na opale hontuma bo bona fi jalo hokoy a na watobra na eba se osofu bi be fa okwan no so no obehunu no na osane no hokoy sano so na lewi ni bi ba behunu no na ono so sane no hokoy na Samaria ni bi a wonam ne kwan so ba dia wo ho no na obehunu no na oya no mobo oti le okawa no oti o se na ohunu no no oya no mobo na okone nchen ko chichiri na kuro dingune nsuo gumu na ode to na boa so de ne ko ahudam ko hwem na ade che no oyi dinar bi no de ma ahudam pani no se na okachere se hwe no bibiara oba hwa kan no sabe sanu bi ba mehye wanamu afei won ba samu ni ohen eno ye de okoto akamuka fom no yonko na ose de ohu ne mobo no ena Yesu se no se ko na wonso koye sara tio ti asem ne pa weye Farasem panin fonu baako ena batutu Kristo ano samenya dan na makọ heaven na Kristo bisa nze wo kan twosam no e de no watwom ena wo se fa wakoma nyina o kra nyina wa hoodi nyina no wadwe nyina do Nyankopon ena Kristo say yes o be osọ ahini no fa Kristo sha se bu ni sabe Kristo bu ni bewie no bisa ono ankasa se nti san krofom yensen hena mu omumu ne ona osha oye de okohu ne mobo no yonko ena o se dia ohun ne mobo no tio me chewase osofu pani no kwa bompai okwa ko sori Nyankopon na Israel fomu ko sori Nyankopon sa wu kro beja mu ogu omu ye hypocrite tio omu na se ne bawo na se agents na ya se wo ba na edu agents twene twetia no se agents no so homeda no akwa twa ne ba no twetia ba Kristo benyane Kristo ma obubuafo na se ni feni ho ton no o ma so retia ne ba twetia no eno ehia no akotwa na apoto amenem no akwa yi no edu oni paso no ojae tio osofu pani no kwa ko sori Nyankopon nti odu ohu nipa no opese odu Nyankopon ni ntai na so sori Nyankopon no nti oja no hokoi okwa ko sori Nyam
tina Kristo kacha Samaria ni se mu de munnim nyame amosore no tio munnim nyame amosore mu sore nyame gu munnim nyame amosore no ana lewi ni nso bai wono so do the same thing no twam tio Kristo se munnim se wo mobro na mepe na nya afarebo anka mu wona woni fo no fo tio sa Samaria fo ye nkrofo ye pu on fo ye pu so ye momrotu ni Israel ni nkowura ni fie nkodidida Israel ni nyini nsuo nom da tio Juda ni a fimfie bebreje kopomachi ba no ba be si Solomon mo ne na sefo no so no a chain for the buy na mfie bebre na Israel ni biere no Juda ni biere ni ho a what di o Samaria ni fie da ana wonu Samaria ni nsuo da na wo wura ni fie da Yesu no the first Juda ni a okosre Samaria ni ba ho nsuo omo po omo so omo ya de boniefo ntito ye buonfo se sankofo die mfata nyankopon yin no ye buonfo wona oso ye nyankopon dia no wona oso won kronkro ti omyem omo dia no omo puta cha no tio omo mu bi na baba to akoi se oda ho wo pia na kuro tu moja ye bu na mana toba ha wa ye mre ohia mo keke ohia obi amana nyankwa survive osofo no beduru ho Juda ni nduru oso ye Kristo no duru no twem tio me can play your corner tight question but to you tight Louis ni so do the same thing and a Samaria ni na ye bunifo so ye momunu tu ni won ye okọ hell okọ akosi no sa na yakopon ho ntini mu hwe ehumobro ho eti obi mo enyame ho no sa ni pan ya bake no nyame nim no ade be chema na wukro be hu yakopon ti asem ne pawo nyankopon ho tinimu nti oduwa na ho no kanya no wontima twamo di panache because nipa no ya no mopo hu se ne nia da sene na da hoi ebetuma ya so eyo no nti empanifo kasa bi ya se kwase na se de me yonko ne eneme ebetuma ya wo tio ti asem ne pa eno hu ne mobo eno tam no to na abo so no de ne kwa ya sabia mai ko hwere ya no twa ho ka no se mo hwa no me kwasia ba afede me de na beto me to so no makoye ma ade a me koye no na me yewia mesia ba me ba ka mo ba ka obi am kan treme matua no nipa no nyankwa onipa be wudi sika ni mguasi tio ena Kristo bisa sankrofo mi ensen hina na ohwa obetima ya akona danfo Mama ti asam ne pa o ti na asam ne pa yen san tutu mi kaya bra na ya ebre am se won sia ti ase yen ko Kolose yen ko kan 3:12 yen ti asam bi so kawa eno so ye pa o se enti samu ye ni pa o Nyankopon yimo ahotefo ne adofo yi mon shati mobro oti mon shati mobro ti asam ne yo afeye rede bi o se enti enam se mu ye ni pa o Nyankopon yimo ahotefo ne adofo yi mon shati mobro ayemie ahobrase adwene odwo abuju cheriye na so opini ni yonkunya asem bia mu mama mo na mo fanti cham ho sedi awurade so dia cham sedi amosomo nyane no na yenum nyina mu na mo nse odo aka ne o manyina bomu ma ewie peye no guo na Kristo asomdue ni panyire wo makoma mu enum nso na wafra mu aba ni padua ba komu na mo ye nipa mo wo ayeye ma meti o ose se wo Onyankopon hu mobo no bu so tini ni o hutiuni sheti mobro nya hu mobro eno no kan first ade di perfect Nyankopon hu hutiumu ni hu mobro tima se uni aye obone utimi jamu che se wo kwa uni ho asem utim se kwa wa utumi ma se ni anu ho che utimi buano se utimi fo ho bi di ko fie tio se utimi kai so bi wadi di obi ni di entu ko boa
Samuel we sa ti mobro we ena Kristo so wo hwehwe se ye betumi atena asia dododo ye ho wa wo de waso a wo timu hwedam wo se de na koso bisa ho se de na koso nye papa mu nye otan ena owura so dem na hu ani chibuo kase me se ha wo se you ka asia we sa wo pese wo so bi ni nkata hwa so ro kɔ na kɔ wo kwa so pa ho na wo kwa ko so ni nkata wo fie wo hu wo kwa so pa ho na wo hu because ebe mu wo hu wo kwa ya chichem ha me se sa Christopher ya nyantama nsua Bible no ne nane ya kwan ya ye kosi because ya mane fi Christo ncheche no ade Christo hwehwe same no ebe ye no nya ne ye yo na mum ne bronsam pase nya na no ne ye ya na Satan twetwi edu Sunday se ne be kwa so munya ma monko omukọ aba no ma be worshipimi ampa ye kwa ba ne be worshipunu asonde mo kwa worship no ho tieni pa yanko kan last quotation na yanko sa doye no kwa so ye na de ba ko wo hunu no ni awoso be ya doye no a ni awoso be ya papa no a papa no be yo sika no de brewa sika no kwa nya nru nsam na wi asefo nyina ati tio enema wadam for so do pa mo kakra bi na peni pebeti because onu mo na obo anu ho che onu ohunu say opportunity man so di nyani mo nya mo nkrofo bi anim nti na obebo enye wo ho achi nti o enye wo mo practice mu nti na obebo na mo pese obo di hye ne ho ni onyam tienio ena asafo bi wo ho a obi ho kire no kwa asafo no osika o senke betumi yi bi aboa no ye nyi mo na atwe na begina pocket esi enu ne ho akire no nti obi ameboa no ne na ba begina obi anhwe tienio pala Kristo be kanse bi akire ami hu sa doye na ye no kra no ubetuma ya doye no so wie ubetuma ya papa na wie na dan bone tio ye ne Kristo hye no so na ye ni pa ye dwen ni enye ripa what my wo humobro ni wa hu brase adwene ayenya pumpafo ni ani prefo du frupafo ni nya atwomfo pesame kumenyafo ti asami yo ti ni yepa me se ma obi muo wone ma obi muo honchi no obi muo opese fe odo yesa doma to da fa no tetia so enti na so fo bi tetia akrofo bi so no na se na me hwe so fo bi a na so me se won kunkura shenema won na shenema ma akodu pepe so se ni kwa so de na tia asase so ni edi di pagugu fam no na mo so e na kwa safu mu asofo no o mu yisu o ma so ma no se nkoa abra won so atene no onu mum na Kristo se nko ma ya kwa ma onu na be odihye no oda no wakwa no ye no so tifie na wo so no but o se ko mum na me osumfo read the Bible no and ye jima sori mai wo ba kwa na bi mi ya be mo si o mutiase no mo bo akutuku ye bo bronsam na bi mu kura ma ye bo bronsam sika kakra obenya fi o mo botom nti ti asem ne pawo oni ewu mo broma asafoma no ena asafoma no so nam se Bible so mo nsuanti no o mama mo kwan ena goi din nsem bi dada won na mo me nhwe sa do ye nhwe do ye won se mo Matthew 6 1 enko fam kakra na ye tie kokobo Kristo boyen so nua bi kwa ho kire no aye kwa koboa no okwa etwase fa so ne eboa no emo wonu anwena fato ano na ntenka because I just I can champion him esan kwa ye bonema na so wonu ya desani a otia asase so no o se o ye na do ya ma oni pe hu a nyankopon na wokoya na do ye twasa o ma ni pe hu wa kasa dwen hu tio ti asami yo wonu ya desani a otia on Bible say Jesus say sa wo koye no papa emo ni pa hu ntwe tutubatu ni so emo ni pa hu koye no papa no okukuom na nyankopo hu okukuom no betua oka adenti na na puppet ene fresa wo mom kura title famra
se na be hu ona otua no ona otua nti na ya block asafo se nipa ne nya kwan kotua no tight kokuom na wonya katua kokuom ye na be gina puppet ni ye na gina metua tight no na nipa nyina hu omo mu tua tight no omo mu tua ti asem ne pa na yesusu se be nya katua fim se ya nshasi an Bible no bia heaven crofo me enkobio because some business from you tiene pa se ya nshasi an Bible na ya nkase amfa nam ye nyina duma hingwana nim na ya nya humobro na ya nya na dum na nia mo ya heaven enkobi because some dia hono mo no me akrofo most of us offer na woni na ya akrofo omo akrofo ono na duma no ye ye pia meka ono no ni tema bi onye humobro because ono ankasa no nam ye bie no woni mu ti asane ye pa se mon shayiye na mo anya mo tene ni pa ni so be hu mo enye sa mo nya katua mo jawo soro no nchen o de ma me poso a otie ti o se mon shayiye na mo anya mo tene woni pa ni so se be hu mo enye sa mo nya katua mo jawo soro no nchen asemo ya bebu nti asemo won ti ase me fana lisa kwa be jama ba kitwa kwa be jama me kanso mo bati ase but na ye bopa sisi aso sa twose no nkafi tio ye sisi aso sa twose no nkafi ni akopa ba bi a twose ho no de yetimi na bontema ne yi Kristo de ne yapo okun ti asem ne pause enti wuri ya do ya nsen tutubantu ni wanim sadia nya atwomfo ne na hyedan mu ne montene so no tie na meso se wanya wona katu se mono so no sadia nipa be hu won o se sadia obenya nipa ni mani monyam no kura meso se wanya wona katu dada na wo de ori ya do ya ma ubenkum hu de uni fanriyo no na wakatua ka kokomu na waje wo hu kokomu na tua kokomu ka so san shrewe o ma blocking tio sa blessing ke si we o ma ni panasofo no ma blocking o de kokomu pa so no mfa ma kokomu be jina pocket na wakatua no nka o katua nka asasi so be ye ma ni pa nyina hu tio o ma blocking san shrewe afio nti ntimi je nhyira onyankopɔ kokom na Jesus ne kan no o ma block sa nhyira no ti o ma me se twasa no kasa o twasa na kasa mo me nhyira onyankopɔ no mieni ne ante ne o ma biase ne ebe hu sa sofo no omo ye se sai no kwa kan se sa to ya ede wo ma soso no sa ye twetwe na no o sei sa no mo ye omo twetwe ne ejina o ne esa sa no mo ye se chovio se da me refidi no tio sa no moye aboduaba no mo twetwe ti asema to sa no ka o se mo nhwe yi na mo anya mo tene ni pani mo nhwe yi na mo anya mo tene ni woni pani si ebe hu mo o se ma mo nya se ni anya twomfo no ye ne he ahia dan da Sunday mu ye be piata etia ye ba na kuan ni edimi ye tight formula no obegina o je fans asuma se be piata tight we am metua ti asem ni o enu ntina sofo no bo paye sa de no se ne be ya wa wontua ne be forso amodi ni wa ba betua nti apunya me asem no e forso ni pa ma ni petua ska force we wa sofo nyame mu woni ene nyankopon ka okuma na onfa nsem bi hye wadu na tenyo ma biase wan kasa trans quotations abakani nyina wan kasa ko trans ne kan ni nyina makumako me gidi sa won kan nyo nyankopon de bibia to adwem na wo be sha ase atenyo ma biase na wo be wukọ abefa so sum nyankopon mo nyankopon hia ha asasu we sa wo to wa men su se
enu ye onyankopon hyew because minimo konfobia was kachen o tiye chen minimo konfobia no ba bia na ho tone chen hwe minister se krono be no momo ye minister se wo krono be no momo tio omo to mo chen omo to mo chen nti wa ho to kakra na onya nsusu sa no na nyame de hyew unya onyankopon hia shase ne fa na me je nyankopon nim na nyankopon hu mopo ne nya hu mopro ne hu adom na bresem na boa onyankopon ka hu ba bibiara wo we nyam so padwumadie yakoso afifi nsem pensem hu e pensem bible no se be hu no kro bia o bible no ne edi eche na bresem no am yetimi hu adom na adom na dia boan oni pantimi ne moa me ene na bia mi ti oni pa no asem yemu o ka asem tame na mfi twose ma waka de waka de waka asofo na do ma dwe fefa fansem wu sensem kan sem twist nsem no me mfo mo sem nyasem me pese wo kan bible na tell me say na Kristo si enye na ma pom nsem ma wo me wasofo bia me tie won because wo tie o mo so wo say yes and crofo we jando crokwan no asofo bi wo tie o na tu say we say kalabule adwen ponya se tie mo ma no de nam oponi pa bona po enu na me pese ye nyina ye nwura twose mi mu ne ense nyankopon fa sa adwuma de su no mieni ne ente twose na se ne entumi na nti o Kristo ahyede no mu na bresem no adom na boai onyame nka ho onhyew fie na nkopem wiase wiye onyankopon ma bibie hia no fie da onfa ne mu nyoma nyina no mu ne hu na adom na bresem na boa onyame nka ho na adom no nti amen.